Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this occasion, I will present our material about educational financing with us Fikhan Khairul Alim and me Rafida Zulfa. The first is basic concept of education financing management. Konsep dasar dari manajemen pembiayaan pendidikan. The definition of education financing management is, according to Marno and Supriyanto, financing management as the management of the financing function, namely the function of how the management is able to raise funds and allocate these funds so that organizational goals are achieved effectively and efficiently, and business or financing process activities in educational institution to finance the implementation and operation of education by using the management function. Jadi definisi dari manajemen pembiayaan pendidikan menurut Marno dan Supriyanto adalah sebagai pengelolaan atas fungsi pembiayaan, yakni fungsi bagaimana pihak manajemen mampu menghimpun dana dan mengalokasikan dana tersebut sehingga tujuan organisasi pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. The next is legal basis for financing in Indonesia. Jadi, ini adalah dasar hukum dari pembiayaan pendidikan di Indonesia, tetap tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di pasal 13. The next is source of education funding. Education funding comes from the government, local government, and the community. The government in question is the central government, which provides funds to school originating from the state budget through local government, while the community, namely parents, society, and other communities, funds are usually from the communities, namely non-binding voluntary contribution from members of the school community who are interested in educational activities in school. Jadi sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia itu bersumber dari pemerintah daerah dan masyarakat. Yang dimaksud dari pemerintah yaitu pemerintah pusat. Anggaran dari pemerintah pusat ini memberikan dana kepada sekolah atau madrasah yang berasal dari APBN melalui pemerintah daerah. Sedangkan melalui masyarakat yaitu dari orang tua dan masyarakat lainnya. Dana yang biasanya dari masyarakat yaitu sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. The next is education financing management. There is 3 steps of education financing management. The first is budgeting. Budgeting is the process of making plans for financial expenditures and receipts for a certain period. The second is school auditing. Auditing is school financing implementation activities include 2 major activities, namely the receipt and expenditure of school financing. The third is auditing. The activity is follow-up to planning and implementation activities whose results are very much needed by the leadership in order to formulate policies, including anticipating future conditions, perfecting annual plans and programs, and perfecting the implementation of an activity to achieve goals. The next material is principles of educational financing management atau prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan. There is 4 of principal education financing management. The first is transparent. In educational institution, the field of transparent financial management means that there is openness in the financial management of educational institution, namely the disclosure of financial source and amounts. Detail of use and accountability must be clear so that it can make it
easier for interested parties to find out. Jadi di prinsip manajemen pembiayaan pendidikan ini ada 4 prinsip. Yang pertama, transparansi. Transparansi sendiri artinya adalah adanya keterbukaan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan ini yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintahan dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. The second is accountability. Accountability in financial management means that the use of school fees can be accounted for in accordance with predetermined plans. Based on the planning that has been set and the applicable regulation, the school spends money responsible. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. The third is effectiveness. Financial management is said to fulfill the principle of effectiveness if the activities carried out can regulate finances to finance activities in order to achieve the goals of the institution concerned and the qualitative outcomes are in accordance with the predetermined plan. Jadi yang ketiga adalah efektivitas. Efektivitas dalam manajemen keuangan ini dikatakan memenuhi prinsip ketika kegiatan yang ada di manajemen pembiayaan pendidikan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. And the last is efficiency. Efficiency is the best ratio between input and output, or between power and output. The power in question includes energy, truck, time, and cost. And the third is implementation of activity financing in educational institution, yaitu adalah implementasi aktivitas finansial dalam institusi pendidikan. There are two types to organizing education financing. In the first is flat grant model. This method is by using a fund distribution system or region to get the same amount of fund, and the student fees are calculated in 1 year, reflected according to the needs given to the school. Yaitu adalah dengan metode flat grant model, di mana di sini pendistribusian yaitu adalah dengan sistem yang sama, yaitu pendapatan dari hasil sama yang dihitung dari setiap persiswa setiap tahunnya. And the second is equalization models. This model is based on the community ability to pay. People with low incomes will get more assistance than those with high incomes, so that the amount of funds received by each school is different every year according to level of prosperity of the area. The more prosperous the area, the less fund given, and vice versa. Jadi di model ini berbeda dari setiap daerah, jadi tergantung dengan kondisi daerahnya. Jadi semakin rendah daerah tersebut, maka semakin tinggi biaya yang diberikan, seperti itu. And the next is education financing standard in Indonesia. Educational financing standard are the minimum costs that need to be spent in educational unit to that educational activities can be carried out for 1 year. That the minimum costs that must be incurred by the educational unit have been regulated in the paradigmas both for the general road and for the special road. Jadi yang berikutnya adalah standar finansial pendidikan di Indonesia.
Standar finansial pendidikan adalah sebuah biaya minimum yang digunakan untuk pendidikan dalam setiap tahunnya yang sudah diatur dalam undang-undang, terutama dalam Permendiknas khususnya. In the next is education financing system in Indonesia. The financing system in process of combining income and available resource to formulate and operate school according to the condition of each country to find out whether the system is satisfactory. It can be done by first is calculate the first proportion of the age group, gender type, and level of literacy. And the second is fair and efficient distribution of education resource allocation. Yang berikutnya yaitu adalah sistem finansial pendidikan di Indonesia. Jadi sistem finansial itu adalah sebuah proses kombinasi antara pendapatan dengan sumber daya yang tersedia untuk pemberdayaan sekolah yang dihitung setiap negara. Jadi ada faktor penting yang menjadi perhitungan dalam sistem pendidikan, yaitu yang pertama adalah menghitung secara proporsional yang dibutuhkan sesuai dengan gender, tipe, dan level literasinya. Yang kedua yaitu adalah menghitung efektivitas dan efisiensi pendistribusian education sumber yang sudah dialokasikan sebelumnya. And the entering in the last material is the supervision of the use of educational fees. Artinya yaitu adalah pengawasan untuk pembiayaan pendidikan. Supervision of the use of educational fees auditing is an activity that involves accountability for receipt of storage and payment or delivery of money made by treasurer to authorized party. There are several monitoring that use of educational costs, including financial statement examination and operational check. That's all from us, and thanks for watching this video. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.